سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم إذا فيديو زيان نفسه كفي إرتراوي رؤسو كتكوحكوحة تخيل أب قربيت هاجرنا أب جيبوتي زلو لعلي شوعته تنزحية الهاجرات عبوة هالدراو معسكرة بأفريقيا زلوين التي جيوبوليتيكس كمون جيوبوليتيكال importance ويكا strategic importance استراتيجيكاوي أقدا سنت إيرترا كمون جيبوتي إيرترا ولا حنت سيترب حلو زلا جيبوتي جن أزيو عبت أقاتا تقوانا تفلو زلا كنرينا زدما تي جيبوتي تخطلو دلا استراتيجي كمو دما أقدا سنت زوباتي كنرينا بقطبا ببوليتيكاو عيني من ينكن تنكندي أقدا سنت نايزريين كسر حازف التنازلوا أبزو وان زقبر زلو لو تخي انتاي لو تشاينا مسيرترا وين راشا مسيرترا زقبر زلو أبز انتاي أقدا سنت كل وغل كنرينا very important video لايك قبروا كسر مودة تتغطاتلوا أزيا أقداسي أبدركو خيتنا يقزانا زلو إينا غنري so إذا فيديو زي نوح زبالة ياخد كون very important information قنالوا let's go most well known in the West. all right let's start first very important information بعبيز بالكن ريو Funny sounding name in English. Indeed, Djibouti is a country that few Westerners probably ever give a second thought about. It's only about the size of New Hampshire, and it only has a small population of about 957,000 people, the lowest population of any country on the entire mainland African continent. And yet, despite its small size and funny sounding name, Djibouti is one of the most serious and influential geopolitical hotspots in the entire world because of this: the sheer number of foreign military bases that have been established on its territory. I mean, just كم تتريبو زلهم جيبوتي أبز معرابو عالم شما زي فلت فلوي تاريخ زي بالله دفلت مالتيو دارقا زناست هاجرنا عالمنا ونيا أقدا سنتنا تاقن رأيوو اتنزح أبا هاجرات بفلاي كم بعال تشاينا يخون جابان أبدقى الزخون يخون وتهدراو بي زي بالله أب جيبوتي قن بيز اللون مجمريا جيبوتي مانيا قربا فلتو ولا كوا قربيت انبار بزعبا جيبوتي أقدا سفاكتس ويكا حبريتا كنسمع مجمريا قد مابتي أقدا سنتا أنالايز مكبار let's go Country: Djibouti. Continent: Africa. so جيبوتي كم تتريوا زلهم حادنت بحاد مليون حزب زلوا نشتي هاجر قطبانا تخا سلستنت ب4.8 بليون أبيلو زخيد وقعوا قانقاناتا فرانس مونياتو فرنشي سلتكزوم كم دما دارقا بحوسي حاد ننوي عمتا زي بريزيدنت صالح قولي تبهال كمون بحفشا نوس نشتي هاجرنا زي سنهي لكم ملوسينا حجي نابتك عند أقدا سنة geopolitics نايت هاجر كناتو let's go immediately around Djibouti's capital city, which is also called Djibouti. You've got an American military base here, which is the only permanent military base the United States has got anywhere on the African continent. كم تتريبو زلهم أمريكا مستليان بحدا بوتا بيزا لهم فرنسا بتقوم جابان كمو دما كالاي ايربورت ناي فرنسا ناي تليان ناي أمريكا زتقومو لهم ريتساني هنا توسع دما كنرينا The Americans. You've got another French naval base up here. You've got German and Spanish soldiers who don't have bases of their own, but get أبد نريو زلنا دما إسبانيا كمون جرمن ولا كوا وتهدراو بيس تزيب لهم وتهدراتهم أب هوتيلات كوينهم معسكر اللوم انتاي تجين كرينا أبيت هاجرات كلها تنبيز اللون أبزي stationed up in these hotels. And then you've even got a Chinese People's Liberation Army naval base over here on the other side of town. كم تتري وزلهم كلاتهم أب حدا بوتا تأكيبهم نريوم علنا بفلا China and Japan أب كالم عسكر ونزي باللومين. On opposite of the Americans and friends. The first overseas military base that the People's Republic of China ever built anywhere. And other countries are still actively trying to build their own bases here as well. In 2021, Djibouti agreed to allow Saudi Arabia to begin construction of a new military base in the country as well. كالوت هاجرات بفلا سعود عرب أبزوان الزب بيزناتا مهنات تسعر الله كالوت دما هندي كمون راشا بيز أب جوبتين مركب أب مسعرن نت منقسنا جوبتي أب مهمانن يركباي بلنالو سلازي نفس وكف ميجر إيكونومي علمنا أب جوبتي بوتا أب من داي شبت بات قبل يركب بس سلامتايو كاب جوبتي أزيا لقيبات ركب إيرترا دمالا بفيت هاون لك كم جوبتي لوكيشن ويكا أزيا قدا سنزلو بوتا يمن الله كنسمعين انتهيت علامة
to construct some kind of base there for themselves as well. All of this means that as of 2023, little Djibouti in fact has by far the highest per capita concentration of foreign military bases on its soil out of any country in the world. And that kind of begs a question. Why and how did this little country in the Horn of Africa essentially become the 21st century's global military base for all? እትሕቶ ኣብቲ ዝለዓል ኣብዛ ንእሽተይ ክንድዚ ዝኣክል ወተሃደራዊ ማዓስከራት ወይ ከዓ ኣገዳስነት ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምግባር ስለምንታይ እዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዋ ጅቡቲ ዝብል ሕቶ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ብሓደ ኣናላይዝ ክንገብሮም ኢና መን እዮም እቶም ዓበይቲ ኣክተርስ ኣብዚ ቦታ ዝክዋስኡ ዝደልዩ እንታይ ረብሓናቶም ብኸመይ ከነትረብሖም ንከውሕሱ ይፅዕሩ ኣለዉ ኣብዚ ኸ መን እዮም እቶም ቀንዲ ግዳያት ክኾኑ ዝኽእሉ ክንርኢ ኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ Let's go. All of the world's great powers to set up their operations in. Well, a lot of Djibouti's significance and value comes from its ideal geographic position. You see, while Djibouti isn't... ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮነ ከዓቢ ምኽንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮፓ ንኣሜሪካ ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንኽንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much. Mandeb Strait, immediately opposite of Yemen. At its narrowest point, this strait is but 28 kilometers wide, and it is those 28 kilometers that all ships must pass through in order to get between the Red Sea and the Gulf of Aden. And in effect, because of the Suez Canal further to the north through Egypt, it is these 28 kilometers that all ships must pass through in order to get between the Mediterranean Sea and the Indian Ocean, at least quickly. This makes the Bab el-Mandeb Strait one of the most geopolitically crucial maritime choke points in the world, especially from the perspective of the global oil. So, እንታይ እዩ ንጅቡቲ ክንድዚ ኣገዳስነት ክባ ዝኸኣለ ኢልና ክንዛረብ ተጀሚርና ብዙሕ ፋክተርስ እኳ እንተሎ እቲ ቀንዲ መሕንቆ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብደቡባዊ ወገን ኣብ መንጎ ደቡባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስን ንኤውሮጳን ዘራኽብ መሰንቆ ኣብኡ እቲ መትረብ ባብኤል መንደብ ኣብኡ እቲ ዝፀበበ 28 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብ መንጎ የመንን ኣብ ጅቡትን ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ድማ ርሑቕ ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ዝኸይድ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዝኸይድ በዚ ቦታ ክሓልፍ ግዴታ ስለ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ዕንቅፋት ኣብ ዝተተገይሩ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ዝተዓንቀፈት ካብ ዝዓበየ ንግዲ ናይ ዓለም ካት ኦፍ ወይ ከዓ ክትቁረፅን ዓብ ክሳራ ከጋጥማን ስለ ዝኽእል ክትቁረፅ ኣይትኽእልን እያ ብኻልእ ኮሊላ ክትከይድ ትኽእል እያ ግን እንታይ ክሳራ ስለ ዘለዎ እዩ ክንድዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ክንርኢና ሕጂ let's go gas industry and the state security of dozens of countries from all around the world. You see, while the Red Sea and the area around the Bab el-Mandeb Strait never yielded very many lucrative oil or natural gas discoveries, the nearby Persian Gulf region on the other side of the Arabian Peninsula literally contains the highest concentration of oil and gas found anywhere on the planet. Approximately half of all the world's known oil reserves and around a third of all the world's current oil production, in addition to around 40% of all the world's known natural gas reserves, are found only here, scattered around the shores of Iran, Iraq, Kuwait, እቲ ቀንዲ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ፋክተርስ ናይ ዝንታይ ወላ እኳ ቀይሕ ባሕሪ ንንግዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዳ ይኹን እምበር ካብ ወፃኢ ምስቲ ጋልፍ ኦፍ ፐርሺያን ጋልፍ ዝበሃል ብግምጣል ዘሎ እቲ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ወይ ከዓ እቲ ዝለዓለ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ከምኡውን ናቹራል ጋዝ ዝኾነ ቦታ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ንዓለምና ቀንዲ ነዳዲ ናታ ካብዚ ቦታ ስለ ዝመፅ እዩ እዚ ነዳዲ እዚ ትዛዕበይ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዝርከብ ናይ በዓል ስዑድያ ናይ በዓል ቀጠር ናይ በዓል ኢራን ናይ በዓል ባሕሬን ናይ በዓል ኩዌት ከምኡውን ናይ ኢማራት ናይ ኦማን እዚ ኩሉ ሃብቲ እዚ ኣብዚ ቦታ እዩ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ነዳዲ እዚ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ እዩ ናብ ሃገራት እተን ዓበይቲ ኢንዳስትሪያል ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ኢምፖርታንስ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣብዚ ቦታ ክትገብር ትፅዕር ክንርያ ኢና ሕጂ
Let's go. Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, and Oman. These reserves include the largest single oil field ever discovered in the world here at Drar in Saudi Arabia, and the largest single natural gas field ever discovered in the world here at the North and South Pars field, in the center of the Gulf shared between Qatar and Iran, which all on its own represents around a fifth of all the natural gas reserves ever found on the entire planet. The Persian Gulf is therefore arguably the single most important location on the entire planet in the 21st century, as it is effectively the greatest single source in the universe for the energy that humanity collectively consumes. The 8 countries around the Persian Gulf harvest their oil and natural gas resources, load them up on container ships, and then ship them through the similarly narrow Strait of Hormuz and into the Indian Ocean, where they then travel onwards to markets all around the world. For the ships carrying Persian Gulf oil and natural gas towards Asia, the journey then takes them across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, then through the narrow Strait of Malacca, and then on. كم زبلنايو تي هبتنا يندادي يخون ناتشورال غاز أبزي برشا غالف اوف برشيا زبهال نتقسن زنبرنا حقرات كم بعال بحرين قطر كويت إيران كمون سعودية ولا سعودية أبقى بعرف دقنت الوا تكند هبتنا ينداديا بتي غالف اوف برشيان غالف زبال بنيه وغني زلو سلازي اتندادي كم تنريو زلنا مسمر بتين مسونكو ناي برشيان غالف غيرو بهندا وقيانوس غيرو نافتن ابيتي اهلختنا يندادي تشاينا ماليزيا ساوث كوريا تايوان كومونتن كالوت جابان كالوت هاجرات يخيد مالتيو እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ገለ ክፋልናቱ በእንጌርኮት እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብዚ ዝገማጠል ኢንተረስት ኣለዋ ምስቲ ፖለቲካዊ ጽልዋን ክርፍስን ምስ ኢራን ዘለዋ ናብኢና ንኸይድ ዘለና let's go onwards to the energy-hungry economies of China, Taiwan, South Korea, and Japan. But for the ships carrying Persian Gulf oil and natural gas onwards from the Strait of Hormuz to Europe, the quickest and most efficient path is for them to then head west across the Gulf of Aden, through the Bab el-Mandeb. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተነዳዲ እቲ ንኤስያ ዘይከደን ኤውሮጳ ክኸይድ ዝግብኦ በታ መሰንቆ ናይ መትረብ ባብኤል መንደብ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ እቲ ፐርሰንቴጅ ክንሪኦ ከለና ክንምንታይ ዝኣክል ፐርሰንት ነዳዲ ይኸይድ canal across Egypt and into the Mediterranean, before then continuing onwards to ports across the European continent. As of 2022, approximately 20% of the European Union's oil imports and 24% of their liquefied natural gas imports were all coming in from countries around the Persian Gulf and delivered almost entirely by containers passing through the Bab el-Mandeb Strait and the Suez Canal. 10% ኣቢሉ ነዳዲ ናይ ኤውሮጳ በዚ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክሰግር ከሎ 24% ናይቲ ተፈጥራዊ ጋዝ ድማ ብኡ ኣቢሉ ይሓልፍ ብመትረብ ባብኤል መንደብ ገይሩ ኣብ ሰሜን ካመን ኣሎ ስዊስ ካናል እዚ ድማ ብግብፂ ዝውነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኒው ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ብዘለዋ ዝምድና ከምኡውን እስራኤል ዝተተሓዘ ቦታ ክኾን ከሎ ኣብቲ ደቡብ ግን ኩላተን ክቀዳደማ ንርኢ ማለት እዩ Now, were either of these choke points to become somehow obstructed or blockaded, the European Union would in a flash lose a major import route for huge volumes of their oil and gas supply that powers their societies and economies. And the only possible alternative route for Persian Gulf oil and gas to reach the European ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ኣብ መትረብ ባብኤል መንደብ እንተጋጢሙ እቲ ንግዲ በቲ ዝነውሐ ክፋል ናይ ኣፍሪቃ ገይሩ ዝኸይድ ኣብ 21 ኣብ ስዊስ ካናል ብዘጋጠመ ናይ ሓንቲ መርከብ ምዕፃው ናይቲ ስዊስ ካናል ልዕሊ 8 ቢልዮን ዝትመን ቫልዩ ናይ ትሬድ ጠጠው ኢሉ ዓበ ክሳራ ከስዕብ ክኢሉ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ንሰዓታት ይኹን ንመዓልታት ተዓፅዩ ዓብ ፅልዋ ኣብ ኤውሮጳ ዝገብር ምክንያቱ ብዘይ ነዳዲ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ኢኮኖሚ ስለዘየለ ናው ከመይ ገይሩ ናብ እዚ እቲ ብዓቢ ፒክቸር ክንሪኦ ከለና ክኾን ከሎ Looks like it is Saudi Arabia. The country controls 15% of the entire world's proven reserves of oil, largely around its territory bordering the Persian Gulf. The Saudis are the largest oil exporter in the entire world, and they also maintain the largest oil production capacity in the entire world. The Saudi state is defined by its vast oil reserves and production and ability to sell and export that oil to markets around. بحفش أبز كبابزي extremely عبي interest زلوا economy تلو سعود عربي بملوتي economy نايت هاجر دما بقبتي أب نداد زمركوس رايده كونه سعودية دما بعالم قالك هبتم زعبيت قرابيت ناي ندادية سلزي الزبوت هذي كمتن العلي أقدر سنة اللو سلمنتاي اتمسهم قبخلتي وجن
ኢራን እንታይ ዓይነት ጽልዋ ከም ዘለዎ ጽኒዕልና ክንርኢና እቲ ኢኮኖሚናቶም ድማ absolutely ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ብዘይ ነዳዲ ዝኾነ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ The oil revenues have provided a whopping 75% of the government's entire annual budget that funds everything from ambitious construction and infrastructure projects to the Saudi armed forces. Therefore, if Saudi Arabia's ability ጠቕላላ ቁጠባናቶም ድማ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ብሓፈሻ ካልእ ንሽተይ እንተዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ክሳብ ሕጂ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ be absolute monarchy, since nearly all of Saudi Arabia's oil fields are located in the east of the country near to the Persian Gulf. The easiest and most obvious method of getting their oil out to global markets is by putting them on container ships and sending them through the Strait of Hormuz. But that strait is vulnerable because at its narrowest point, it is less than 34 kilometers wide. እቲ ዝዓበየ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ኣብ ምብራቃዊ ወገን ኣብቲ ፐርሽያን ጋልፍ እዩ ዘሎ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ድማ በቲ ወሽመጥ ናይ በዓል ኢማራትን ከምኡውን ኢራንን ዘሎ ቡጌርካ ምውፃይ ነርቱ ዝቐለለን ዝሓፀረን እቲ ፀገም ግን ስዑድያ ምስ ኢራን ዘለዋ ፖለቲካዊ ፀገም ከምኡ ድማ ኢራን ብተደጋጋሚ ነቲ ቦታቲ ፉል ኮንትሮል ኣለዎ ነቲ ብኡ ዝሓልፍ ድማ ድሌታ ክትገብር ዓቕሚ ኣለዋ that's why ስዑድያ መንቀራቕሮ ዘለዋ ናይ ነዳድያ ናብ ቁጠባ ዓለም ንምምፃእ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ፀገም ናይ ስዑድያ ንስማዕ ሕጂ Greatest geopolitical rival, the Islamic Republic of Iran. Throughout the decades, the Iranians have frequently threatened and boasted about their ኢራን ድማ ሓይሊ ናይ ኣፅዋር ከምኡውን ኣብቲ ምክርፋስ ናይ ፖለቲካ ብፍላይ ኣንጻር ኣሜሪካን ኣንጻር ስዑድያን ዘለዋ ነቲ ቦታቲ ብዝለዓለ ሓይሊ ክትቋፀሮን ድሌታታ ንክትገብርን ክእለት ስለ ዘለዋ እዩ so ሕጂ እንታይ ክትገብር ትፍትን ስዑድያ from their fields around the Persian Gulf to ports over on the Red Sea, where the oil can then continue on to world markets through either the Bab el-Mandeb Strait in the south or the Suez Canal in the north. But unfortunately for the Saudis, even this ability has come under threat because of the ብላዕሊ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኢራንን ዘሎ ወሽመጥ ኣቡ ኢራን ቁፅፅር ኣለዋ ክንብል ከለና ወላ ብኡ ምስ ሓለፈት ድማ ኣብ ባብኤል መንደብ እውን ኢራን ኣላ ምክንያቱ ኣብ የመን ኣብ ዝግበር ዘሎ ዓብይ ዕግርግር ወይ ውግእ ሲቪል ዎር ኣብ የመን እቲ ሰሜናዊ ክፋልናቶም በቶም ሁቲ ዝበሃሉ ብኢራን ዝድገፉ እዮም ዝቋፀርዎ ዘለው እዚ ድማ ቀጥታ ነቲ መትረብ ናይ ባቤል መንደብ ኣብውን ጽልዋ ክልዎ ምኽእል ስለዚ ኢራን ስትራቴጂካሊ ከመይ ጌራ ንስዑድያ ክትሓንቀ ከም ትኽእል ዓሊማ ዝተበገሰት እያ ትመስል ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ውግእ ናይ የመን ቪድዮ ጌረልኩም ኣለኹ ራእይዎ very important geopolitics game that's why ድማ ነዚ ዝገብረልኩም ዘለኹ ዕጫ ናይ የመን ዕጫ ናይ ሱዳን ዕጫ ናይ ሶማልያ ኤርትራ ዘላ ግዴታ ገማምዕ ዘላ ብፖለቲካ ግን ብገዳን ግን ኣብ ብርቱዕ ፀገም ዘላ ነዚ ሁሉ ዕድል ግን ጅቡቲ ትጥቀመሉ ዘላ let's go civil war in Yemen. Beginning in 2014, a generally Shia Muslim adjacent faction in Yemen known as the Houthis rose up in revolt against the predominantly Sunni Muslim and Saudi-backed government in the country. Iran. It is conceivable that the Houthis and Iranians could coordinate a joint blockade action wherein the Iranians block the Strait of Hormuz and the Houthis block the Bab el-Mandeb Strait at the exact same time. And in doing so, deny the Saudis pretty much any way to continue exporting their oil to their largest customers in East Asia, like China. The only way the Saudis could continue transporting their oil to markets in Asia under this scenario would be the very, very long and limited way across the east-west pipeline to the west coast, up the Red Sea, through the Suez Canal, across the Mediterranean and through the Strait of Gibraltar, and then around سعودية عند حرب ذكلتي تعاتياتون كوزلوا بغير بحر مسنو جيرا نتمريتا سجيرا نوع جيرا جيرا يعني إيش يقصد تغلنا تشاينا نخالوت زي ما زوات أيقونن بفتهم دماغ جورا يتغلني سو كلام الرجع كتنادي قديتايو نزر بحزن موحاس دمايا أب جيبوتي مليتر بيس كتجبرت دلي مس إيرترا تبغ زمدنا كلهم كل جزء تسعرو من البات نا إيرترا political game كسب كندوز أكل نزع الدل زلوا كتقاموا كعلن مصريات ولا قازم دنا تلو من سيرترا نتزلوا بلك كتقاموا كم زي كعلينا نرزلنا that's why كل أتنزن هجرات عقمنن كل resourcenen أب جبتي نزانيشتي هجر لعل عقم ربح بمهب كلاتهم أبو زجبرو ناي قطر كأن natural gas of any country on the planet after the Russians themselves. The Qataris are currently investing tens
قطر دما بتي تفطراوي غاز وي كناتشورال غاز تزلعل هابت زلوا هاجر اب ميدل ايست كتكون كلا اتنادادناتات ليكويفايد غاز بحالناتهم دما تزلعلنا باوروبا ابزوان بفلاي اوروبا مسراشا تسحيبات لا زلا تزبزحي ناب اوروبا زخيت كاب قطر يزمت زلو بزع ገንዘብ ድማ يم زغبرو زلو زوم هاجراتنا يميدل ايست بسنك زاف راشا مس اوروبا غيراتو زلا عبي ربحاي خوينوم زلو ندادي ازيو كبيرو لاب زلو انت خونه the same مطرب منقدي يوم زختل ساتون again ابزون قطر ولا عقم انت زي بالله ابز الوقت قبر بالشركنات مسكالون غيراغن كمتن لعلي زغدسايو تصقم قطر ولا صلوان انت زي بالله بتن عماويل ناتا اوروباويان فرنسا يخونو جرمن يخونو كالوت اوروبا حبرت ابت جبت سلازلو تقم دما سلازلوهم نتبوتات بوحس نخكايت زلعلي صعار زغبرو ونيوم سلازي اتكونتات كامتن العلي اقداسيو ناب China so important either. From China's perspective, the strait is a critical component making up their shortest maritime export route to Europe as well. China's economy is basically based around importing enormous amounts of raw energy materials from the Persian Gulf states, using those enormous raw energy materials to produce enormous volumes of manufactured goods, and then exporting those enormous volumes of manufactured goods to the world's largest consumer markets in North America and Europe. These manufactured exports represent around 30% of the entire Chinese economy, and the quickest and cheapest way for their exports to make it to the European market ends up passing through the Bab al-Mandeb. نچاينا غنرخلنا بخلتي منقدي يزتالوان چاينا حدا چاينا تزلع على ايكونوميناتا باكسبورتيو ناب اوروبا زخيد اكسبورتيو ناب كالوت هاجرات بزي مترب بابيل مندبي زخيد سلازي 30% نقدنا چاينا دما بزي زلو extremely important سلازي خونه اب جيبوتي تزلع على بيزي زلوا نزي دما كتصفحون زلع على استراتيجيكاو امتني زلوا እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዳዲ ድማ ቡይ ኣትረክብ so very very important ካብ ስዑድያ ነዳዲ ትረክቦ በዚ መትረብ ገይሩ ስለ ዝመጽእ it's very important ንዓታቶም እዚ ቦታ እዚ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ let's go Deb Strait and the Suez Canal, rather than sailing the long way around either Africa or the Pacific. Ultimately, the Bab el-Mandeb Strait is one of the most critical maritime choke points that keeps the pace of globalized trade alive and well. Europe needs the strait to be secure to continue importing large amounts of their oil and gas from the Persian Gulf, and large volumes of manufactured products from China as cheaply and as quickly as possible. Persian Gulf states, and primarily Saudi Arabia, كلن هاجراتنا عالم دما እዚ ቦታ እዚ ሰላማዊ ኮይኑ بتخكل كسرح ربحانا كلاتهم يو نزو كل دما تنكالوت هاجرات كلن بإيكونوميكالي بوليتيكالي رجوهنات كسنا خلوا أنا أمريكا ربحا خنسمع apart and from China and keep their foreign policy options flexible. China needs the strait secure to continue exporting their manufactured goods to Europe as quickly and cheaply as possible, while the United States wants the strait to remain secure to keep global trade from falling apart and to keep the European oil and gas supply steady in the face of Russian aggression and energy warfare in Europe. Na Amerika gen wala kwa katta rabhan ta zay billah komun itnadadi nay كاب سعودية يكون كاب كالو دمت بقى تابت بمترب بابيل مندب زحلفت ده يكون نقدنا عالمنا أمريكا جنرالية قد ساي أوروبا بسنك نداد انتزحيلو نقدنا طم سلزلو مسمولة عالم سلزنقدو global trade smooth خيط خوينو everything has police عالمون سلزخونو زبوتازي strategically كامتن العلي أقداسنا That's why the security of the Bab el-Mandeb Strait is so important to so many people. But it's also unfortunately placed in a very geopolitically turbulent neighborhood. Yemen, which occupies the entire north shore of the strait, has been حجكم ريازلنا ولا كندوز أكل importance انتلو اتكبابجن دارجا بخلو زرقونات بزي بلن هاجرات قيملو يمن أبكوينات حداتيات حماس الهاجريا سلزي رجونا سلزي بالحيال من قصنا تبوتا قاصر سلزي اللي بوليس كوينهم قاصر يوم إرترا بتنا تمامتا ولا قا حدا مراحين تلوا رجونا تبلان I think إرترا نخت معبل ون زيد اليولو مغنيات كم زلو كنا استوعب كن كده لنا مغنياته ولا قاتي أبي إرترا زلو حدا مراحي ننوي عمتها زقلقل بريزنت ساسن تلو جبتلك كومي زلوا جن منقسي إرترا مستمع رابا وعالم يخون مسكالوت طبوق دبلوماسياوي زندنان شركناتن كمون لك كم تعب جبتوز قبرو ربحة خقبرو سلازي فكد
نيرترا تنصلو اللوا سلازي اتي اب ايرترا زغبر كل عينت نغرات ترينايو كاب روحو زوم اوت غير كان تاريخايو it makes sense ايرترا كساب مساتهم بيسرحت رغونت كل وايد اليوم الزون لك كم جوبت انت زي كوين كافت كبابي سوماليا يكون كلاتهم ولا كو عغرغرتلهم دق وصيخا زوم اوت غير كان تاريخايو استراتيجيكلي بعلامه زغبر مخانو تفلت بتخالق سوماليا انترينا كومو يمن ايرترا ابلع انت خيتك حج السودان استوعلوا لتكوناتات كلاتهم زم هاجرات زياتهم رجوعነት يبلومن تا انكو ابت بوتاتي نخل ما ينجدا زلا جبتي دما سراويت يبلا حيل يبلا سلازي دارغا ساتهم تسماميعهم زغبرو زلو نግድ دعنبر ويكا لوت دعنبر جبتي خد غبرو تخلن كتغطف تخلن يلن سو ابزي ازينا خنستوعل كنكلالنا هذا قد سنت بنترينا ابزي منالبات كريو زلنا جبتي Omar Guella, and elections are generally viewed as being unfair and undemocratic. Exactly. But that doesn't really matter because, crucially, ignoring some fairly minor border skirmishes with Eritrea back in 1999 and 2008, Djibouti is a country that has remained relatively free of conflicts in a region of the world that is usually full of them. And part of the reason why is because recognizing their status as a small and largely defenseless country in control of extremely strategically valuable real estate, President Guella has welcomed the presence of foreign militaries to come and establish their bases within his country that will protect it from the chaos that surrounds it. And Djibouti's strategic location is important even beyond the shipping concerns through the... So, na Djibouti strategic importance راه يكون استمنجستي علي نتعدل صبوغ يرتتك ولا حنت زي بالهجر رايوت وشمت تبابيل مندب ولا قا تكندت سبب كفالناتو اب جوبت انتلو ايرترا exactly اب كمو بوتا يازلا strategic location ناتا ودب عسب كساب كندا يقداسنت كم زلو ريوا ازي تراي غنا يكونن on top of this التنقدي ناي اثيوبيا ل 110 مليون حزب زلو هاجر completely بحيتهم حيزهم ملو ازيد مايو كامتن لعلي كامتن لعلي الدل ابي كون مناتهم يبوهم زلو ولا كوازن تلوهم كساب كندو لو تخبراي قالن تحبرتسب يس ريلاكس زخونه صبغ هيوات اللهم كن ستيل التزبي كم تزدله كاب اثيوبيا زلوهم نقد تراي عبرب حي زلوهم 3 مليون حزبي ناي 110 مليون حزب زلو هاجر نقد دما اب ايدومن اب قطصرو من يزلو كابتي اتاو نايتي ودب تراي زرخبو ገንዘብ ካብ ኢትዮጵያ መግለጽ አይርከቦኒዩ ነዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዙርያ ዘሎ ዕድል ኣብ ጥቃን ዘሎ ዕድል ክትጥቀም ክትምዝምዝ ዘይምኻላ ኤርትራ ኣዝዩ ብሉጽ ኣፍ ደገናይ ባሕር ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ንብል ዘለና ምስ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ዓሳ ናይ ካልእ ጸጋታትን ዘለዋ ደይኮነ እቲ ዘላቶ ባሕር ክፋልናታ extremely important እዩ እዚ ነገር ክትገብር ተኾይንካ ግን በዚ ክኽየዝ ጽንሐ ኣዝዩ ተነጽሎ ዘለዎ ከም ሱፐር ፓወር ኮይንካ ኣክት ክትገብር ወይካ ከምቶም ኣዝዮም ሓያላት ኮይንካ ኣክት ብምግባር አንጻር ኩሉ ረብሓታት ወይካ ንኹሎም ብምንጻግ ደይኮነ strategically select ጌርካ ምስከር በሓካ ዝኽል ናይ ዘረባ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ዝተቐየረ እዞም ኩሎም ብፍላይቶም ኒኩለራዊ ፓወር ዘለዎም መን እዮም ኢና ንዛረብ ዘለና ነምበር 1 ቁጥሪ 1 ኣሜሪካ ቁጥሪ 2 China, Russia, ሰለስተ ዚያቶም very powerful nations እዮም ካብ ዚያቶም መዚያቶም ተሸራሪኽካ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ዓይነት ጽልዋ ዘለዎ ሃገር ሒዝካ ተነጺልካ ንኽትከይድ ብሰላምን ብርጉእነትን ክትዓቢ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ምኽንያቱ even ስዑድያ ናይ ኤርትራ ርጉእነት ከም ዘይገድሰ ወላ እኳ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዘለዎም ተመሰሉ ዓብ ጽልዋ ዘለዎም ኣብቲ ቦታቲ سعودية دما اتي لوكيشن ابت بوتات زلو عقمي مزحجي بنداد تدريهم زفطروا زلو دبلوماتيكاو صلوا مس تشاينا زفطروا زلو نتنا امريكا مس تشاينا قيروا وي مس كالوت هاغرات مس راشيا زغبروا زلو زمدنا بطبق نت زمدنا سعودية زلو انت غيركا اب جبتون خول بوتا سلا زي بلوم ات بوتاتي بتعمي اقداسنت كل وخل نزي دما اي هوب اتي ابيرترا زلو منغس انت حسب ولا حنت يفلطني I have to be very honest عمين درجين كنغرك مال إيرترا انت عينت international ويك strategic أمتى يكون كله دبلوماسيا مدى بالو مس راشيا زغبرو زلو مس China زغبرو زلو I don't know
كسبيكوليت رايح قبر زغل قمت ناتي رايح كم زغل مبر زخوانة زلنا حبريتا يبل لي مزعوات منقسي أنا قم كم زي قاخر يخلقوا بناتي تمتن بناتي ريسيرش كريو يخلقوا this is very important China دحرايا متيا China قن نتي ودب كم زين نقدر عليه كونس extremely important يزلوا مغنياتو التونكو ننقدنا بأفريقيا زخيد مدبرنا تابوك تهنس يعتدل زلاب جيبوتي مستمس أمريكا زلوا كرفزجن التزلوان بوتات تكاتك عسل زخونة تبيز ناي كلتيوم كل جزيم زكاسسو أبيت فرتنا ناي جيبوتي خيدهم كايداني that doesn't make sense مخنتي نحت حدهم سلز السرارو سلز الفرارو سلز تشاينا مسير ترازلوا زمدنا أزيد صبغ زخونة زمدنا كمسرات تغيلو كابت زلاتن هشتي كيلومترات ريقة أب حسب سكير زخونة بيس كتقبر تخل تخون زدما نربحها كلتيوم بز سمامع أمريكا إرترا خيدا نتيجة بتزلوا كدي فقط كيد أي رأينني سلمنتاي في جيبوتي مس فرنش صبغ زخونة زمدنا له مس كالوت أوروبية مس جابان كلها بجاكا مس تشاينا سلازي التبيز دما very important سلز خونة صبغ بوتاون سلزلهم نابي إرترا كخدو كاله نكخيديا زي تدلو كوين سمعني نعتيري تيزي أمريكا كالاي بيس كتقبر ريسورس مبزح تراي مخنيات كله تتأمت هذا اللوها بقبتي عبس الوالوا كمدما أب جيبوتي عبس الوالوا سالساي بوتا موسى أب سعودي عبس الوالوا إرترا توسع ريسورس توسع تقع ببخان دعمبر فلوي استراتيجيكاو تقم كباي كلني انتاي قناي تدلنيا كالوت أبي إرترا خياتو قن كتعطي يا كل جزء سلمنتاي نسا تزدل بوتا تحيزات الله تشاينا بيرترا خطاتو راشا بيرترا خطاتو تشاينا السودان كتاتو راشا السودان كتاتو ግን كل جزء صقام كتفتر مخانا كردانا كخلالو that's why delicate ወይ كأزيو رقيق بالانس زلو بوتاينا نزارب زلنا እዚ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ መንሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ረብሓና ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራ እቲ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ወላ እቲ ባሕሪ ይኹን እቲ ማዕድናት ገለ ዘይኮነ ስትራቴጂክ ጂኦፖለቲክስ ወይ ከዓ ሎኬሽን ናታ ወይ ከዓ እቲ ቦታ ናታ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ክግንዘብ ኣለዎ ካልኦት ሃገራት ወላ ክሕግዛኻ ኸላ ክንቃለስ ከለና ክብሉኻ ኸለው ናቶም ጠመተ ግን ካባኻ ፀቢቑ ዝተፈልየ እዩ ነዚ ድማ كلنا نفلتنا الناس على كيدنا كندي منسيات في زلهم طبعا نقول راحتنا هاجر تقونيهم نزل فليت كاستويلكا بزعب هذنا حسب كان نقح كم خات كم مثلا على قد سكون خليو اي نو كابزن لا كابين لا تفلت وانا زار الصوت اللي تقولهم التمنسين زي فلت كن كفلت اتوم تفلت دما زياده خطو سغولو ناتكم ريتو ناتكم حسابات اب كومنت سكشن كتقطفو ناتا محصنكو نايلو ما ارست بزن قدفنا كم ذا عينت ارستي تدليون تفوتون تخينكم اب كومنت سكشن بحانات من قدي ناتكم ريتو كتقطفو اي محصنكم نايلو ما ارست بزن ودينا اب كالكسان الرغب تصبغوا نتمنى سوري حنت زرسعكم كل والله سوري كما مخادي نزيا خنسمعنا قطبانا ايرتران نجوبتن كميل كم استغير رايبزي ابزن تايترو لهم اب 8 جميرو ايرتراين ابزي نبرتلو قطبانا اثيوبيا خنمتي ابنيرو مستفل علي اب 8 توج كميل كم زغدل رايو سو كم تري وزل لهم السودان كميلات ونشف نيرا امدن كميلا دحري تمليسا قبص خميلا كم زعبيت ابز حلف عامتات رايون جيبوتي ازين يشتي هاجرين ايكونومي بسنكتا مونغو ايرترا اثيوبيا استفتره نتهاغواف تقيمم ايكونوميناتهم كميلو كم زعبي رايو منالبات كساب كتشن اسران زنبره ديتا اينا نرزل نابزي It's really important. بحفشة إيرترا تزحمغ إيكونومي زلوا كابتن غرباب تهاجراتيو إيكونومينا إثيوبيا بزحلف عامتات كم تكسب كنداي إكسباند خبر كم زخالة أبز شارت نريالنا تزعبي أبتي نايك أي بحر زلوا هاجرات بوجن أفريقيا جد ناي جبت تزلع عليه إيكونومي مخانو نري أبكي أي بحر تزلع على ربح زلوهم دما جبت يوم أبتلع على واي كفالة تحت جن كم نريال زلنايو I hope إذا حبريتات تقام خين وقتربوه كتب محارول دما بتحتنا حتى كسنابتكم تصبغوا نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتات تشايناويان افسدت زنبرو اتهم عندما بقسنا ابيتاكم زخونو بخمين تحريلكم مجمريا نفسه كف تشايناو افسدت كله جنزبو بعقباب حيزو ابزي اللي كي حششه اكيبون ينفس قبر سلسنحي اب سمانياتات تقطبا خير مجمره كل جنزبا من تشاينا ينفس جرملا ناي دغ حيلونه يدليا كالاي دما
ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሩ ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለጸ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንጽ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልዎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም